नमस्कार। स्टडी प्लस मोरालिटी ट्यूटर चैनल तरफ मु श्री रामकृष्ण साहू आपण को स्वागत जनाई आरंभ करुछि। आज आउ एक मूल्यवान कहानी, बहुत गुरुत्वपूर्ण कहानी, संकटमोचन महाबली हनुमानंकर कहानी, त्रेतया जुगर कहानी। यही कहानी हेउछि सेहि माननक पई जो माने आजिकाली संसार रे अन्य को सहाय्य करंती एवं किछि दिन परे छक बजार रे गर्व रे गाई बुलंती जे मु जदि सेठी न थांती ताकू सहाय्य करि न थांती ताहेले से ता जीवन रे बहुत बड़ असुविधार सम्मुखीन होई थांता, हुए तो से मृत्यु मुखरे पड़ी थांता। तेणु मो पई संभव हला एही कथा कहउथिबा लोक मानक पई एही कहानी। तेणु अब देरी न करी वर्तमान कहानी आरंभ करिबा। कहानी एपरि थिला जे भक्त वत्सल प्रभु रामचंद्रंकर एक तुच्छ भक्त महाबली हनुमान माता सीता अनुसंधान रे सागर वायुमंडल दे लंकापुरी को जाउथांती। आकाश रे उड़ुथिबा समय तांको मन को गोटिए कथा आसिला, अहं भाव टिके आसिला जे जदि मु जदि न थांती ताहेले माता सीतांकर रक्षा होई परिबो नाही। सेथि पई बोधे प्रभु रामचंद्र मते आगे लंकापुरी को पठाइले। एही कथा तांको मन रे बारंबार गर्व आसुताय जे मु जदि मते प्रथम पठाइले अर्थ मो द्वारा एही काम होई परिबो, आउ कोनोसी बानर सेना द्वारा एहा होई परिबो नाही। एही कथा तांको मन को बारंबार आसुताय एवं मन रे टिके अहं भाव मध्ये होई जाय थाय जे मो पई आज ए सब संभव हला। एमिति भाबी भाबी से लंकापुरी रे पहुंची गले। लंका रे चारियाडे खुजी बुलिले किंतु माता सीतांकर आउ दर्शन पाइले नाही। तापरे जणे महापुरुष भली जना पड़ुथिबा जणे व्यक्ति को से भेटिले। से आउ केही नुहंती रावणर भाई विभीषण। से कहिले तुमे किए? हनुमान कहिले मु हेउची प्रभु रामचंद्रंकर एक तुच्छ भक्त हनुमान। विभीषण कहिले ठीक अछि, तमे होजो प्रभु रामचंद्रंकर अनुगामी, मु मध्य तांकर अनुगामी, मु मध्य तांको बहुत भक्ति करे, तमे काहे केठाकू आसीच? हनुमान कहिले मु जगतर माता, मोर माता प्रभु रामचंद्रंकर मर्यादा स्त्री माता सीता को खोजिया पई एठाकू आसीची। से किभଳି अछंती, केउ भଳି अवस्था रे अछंती, तांको शासन करा जाउची ना कोन, केमिति से अछंती, सेही भଳି विषय रे सविशेष तथ्य नेबा पई आसीची एवं तथ्य नै मु प्रभु रामचंद्र को कहिबी। तारे विभीषण कहले तमे एठारू पूर्व दिगरे जाओ, सेठारे गोटिए बड़ गछ अछि, से जागाटीर ना हो अशोक वाटिका, सेठारे माता सीता अछंती। एवं हनुमान अशोक वाटिका अभिमुखे जाउथिबा समय मन रे चिंता आसिला, ए किछि समय पूर्व मु भाबुथिली जे मो द्वारा सब काम संभव हेबो, किंतु तो मु तो आउ जनकर सहाय्य नेली, अर्थात विभीषणकर सहाय्य नेली। तापरे हनुमान सेठाकू चलिले, अशोक वाटिका रे जाई पहुंचिले, माता सीता को देखिले। ताको पाखरे किछि सैन्य सामंत सखी मध्ये अछंती। से आउ माता सीता को पाखकू जाई परिले नाही। तापरे किछि समय परे रावण गोटिए बड़ खंडा धरी माता सीता को अभिमुखे अति निर्दय भाव में निष्ठुर भाव में माड़ी आसुतांती तांको बध करिया पई। हनुमानकर इच्छा हला जाउची एही क्षणी मु रावणर बध करि देबी। एही कथा भाबी से बाहरिबा समय रे हठात रावणर गुड़ जणे किए पछरु धरी रखिची एवं कहूची, हे स्वामी तांको मार नाही, से होची स्त्री, स्त्री को मारिबा महापाप अटे। तापरे हनुमान देखिले से आउ केही नुहंती, से होचंदी प्रबल ईश्वर विश्वासी, प्रबल भगवान विश्वासी सती मंदोदरी, रावणर स्त्री मंदोदरी। से बहुत ईश्वर विश्वासी अटंती। आसुरिक कूल रे जन्म होइथिले मध्य से बहुत ईश्वर को विश्वास करंती, प्रभु रामचंद्र को विश्वास करंती। तेणु हनुमान सेठी मन मन चिंता करले, मो द्वारा माता सीतांकर रक्षा होई परिबो बोली मु बारंबार भाबुथिली, किंतु एठी तो आउ केही जणे माता सीता को मध्य रक्षा करि पारुची। तेणु मु न रहिले चलिबो। तांकर अहंकार आस्ते आस्ते भांगी भांगी जाउ थाए, किंतु से प्रथमे जते आसिले से भाबु थांती मो द्वारा एही काम होई परिबो, आउ काहारी द्वारा होई परिबो नाही। किंतु एठी आसी पहुंचला परे प्रथमे विभीषण मते सहाय्य करले, तापरे रावणर स्त्री मंदोदरी माता सीता को रक्षा करले। एमिति किछि दिन गला तापरे अशोक वाटिका रे रावण
ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହନୁମାନ ସମସ୍ତ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଗଲେ ରାବଣର ରାଜପ୍ରସାଦକୁ। ସେଠାରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ବିଭୀଷଣ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା, ଯେ ଲଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଜଟା ନାମକ ତପସ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ବାନର ପ୍ରଥମେ ଏଠାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସୁନାର ଲଙ୍କାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଏଠାରୁ ପଳେଇବ। ହନୁମାନ ଭାବିଲେ, ଲଙ୍କାକୁ ତ କୌଣସି ବାନର ପ୍ରଥମ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବୋଧ ହୁଏ ଏଠି ସୁନାର ଲଙ୍କାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କଦାପି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତାପରେ ରାବଣ ଓ ହନୁମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଥାଏ। ଇତି ଅବସରରେ ରାବଣର ପୁତ୍ରମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଏବଂ ରାବଣର କିଛି ପୁତ୍ର ଓ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଖଡ୍ଗ ଧରି ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି କେବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ନୀରବ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ରହିଯାଉ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ମାର ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଦୂତ, ଦୂତଙ୍କୁ ମାରିବା ମହାପାପ। ହନୁମାନ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ଏଠି ତ ବିଭୀଷଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ଏଠି ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇ ନାହିଁ, ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠି ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ବିଭୀଷଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆଗରୁ ବିଭୀଷଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରକୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ତାହା ବିଧିର ବିଧାନ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଅଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ବା କିଏ? ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରୁ ଟିକେ ଅହଂଭାବ ଯାଇନଥାଏ। ତଥାପି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ କଥା ତ ମୋର ମିଛ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଜଟା ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ସୁନାର ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ନିଆଁ ଲଗାହବ, ମୁଁ ତ ସେଇ ପ୍ରଥମ ବାନର ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇବି ନାହିଁ, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଇତି ଅବସରରେ ଶେଷରେ ରାବଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ବଧ କରିହେଲା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଏଇ ତୁଚ୍ଛ ବାନର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବା, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପୋଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ରାବଣର ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଚ୍ଛରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ହନୁମାନ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ। ସାରା ଲଙ୍କାପୁରୀ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ମନରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ୍ରିଜଟା ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ତାହା ସତ ହେଲା। ସୁନାର ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ହନୁମାନ ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏକା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି, ଏଠି ବିଭୀଷଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ରାବଣର ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ମୋତେ ବିଭୀଷଣ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିଜଟାଙ୍କର କଥା ସତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ବୋଲି କେହି ନୁହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ସେ କାମ ନ କରେ, ସେଇ କାମଟି ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ହବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏତିକିରେ କାହାଣୀଟି ଶେଷ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ହୃଦୟ କରିବା ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ, କେଉଁ ସମୟରେ, କେଉଁ ଉପାୟରେ, କେଉଁଠାରେ, କିଭଳି ଭାବରେ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ, ନିୟତିର ଲେଖନୀ, ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଯାହାର ଉପକାର କରୁଛେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରି କହିବା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉପକାର ପାଇଲା। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ମନରେ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେବ, ବଢ଼ି ଉଠିବ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି କାହାଣୀ କିଛି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର 9776520587 ରେ କଲ୍ କରି
कॉल करिवे एवं व्हाट्सएप रे मते पठेइबे आपनकर कहानी को मोर यूट्यूब चैनल जरिया रे सर्व सम्मुख रे उपस्थापन करिया पई चेष्टा करिबी। रहुची जय बजरंगबली।